Dan juga sebagai bentuk arahan, kita juga yang hadir di sini khususnya para pemuda ketika hadir di majelis kayak gini butuh buku tulisnya sehingga ditulis. Kalau ada yang tidak tahu ditanya. Karena memang kegiatan metode dakwah kita adalah metode dakwah nyebarkan ilmu, nyontohkan akhlak, zikir, memberi petunjuk, memberi nasihat. وأنتم هنا في هذا سماه لكم شيخكم الحبيب عمر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan juga sekarang kita hadir di majelis yang telah diberi nama oleh Al-Habib Umar sebagai majelis Rasulullah. وأصحاب المجلس دائما يعرفون صاحب المجلس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Orang yang hadir di majelis pasti tahu pemilik majelisnya dan majelis ini pemiliknya Nabi Muhammad SAW. لأن الله قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون فينبغي أن أصحاب هذا المجلس أن تكون لهم معرفة بسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة خاصة. Sebagaimana Allah menceritakan mereka tahu Nabi Muhammad atau tidak tahu tahu tentang Rasulullah tapi mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Dan maka sepatutnya kita yang tahu majelis kita adalah majelisnya Nabi Muhammad, maka kita harus tahu secara khusus tentang Nabi Muhammad SAW. إذن الخطاب موجه إلى كل واحد مننا باسمه وبصفته. Maka tujuan nasihat ini mengarahnya kepada kita semua yang hadir. نستمع الآن إلى كلمة من ضيوفنا الكرام من ضيفنا الكريم الحبيب الداعي إلى الله الحبيب هشيم بن عبد الله الحامد فعليه فليتفضل مشكورا. سيترجم حبيب فخر الوجود. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الذاكرين وحمد الشاكرين وحمد الخاشعين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقائدنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله أن ينظر إلينا في هذه الليلة المباركة ويجعلها من أبرك الليالي علينا يا كريم يا وهاب يا عزيز يا غفار. Alhamdulillah, beliau memulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah keluar dari insyaallah mulutnya, lisannya orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Pujian dari orang yang khusyuk, pujian dari orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita muji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian dan juga salawat serta salam kepada pemimpin kita, penuntun kita Nabi Muhammad SAW, dan juga keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, bahkan ila hari kiamat nanti. Kita minta kepada Allah semoga kita selalu bersama mereka, kumpul bersama mereka, ngikut bersama mereka. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga malam ini dijadikan malam yang penuh berkah, seberkah-berkahnya malam untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. وبعد فبارك الله لكم في هذا المجلس المبارك، مجلس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلس أحباب المصطفى الذي ارتبطتم به بالرجال وبسيد الرجال حبيبكم الأعظم صلى الله عليه وسلم. Dan di antara nikmat kita di malam ini adalah kita hadir di majelis ini, majelis Nabi Muhammad SAW, majelis Ahbabul Mustafa, majelis kita yang nyambung kepada sanadnya kepada pemimpin kita, kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. والذي ربطكم بهذه المجالس هم رجال صالحون عارفون بالله، عقدوا لكم هذه المجالس وارتبطتم بهذه المجالس سلسلة مباركة، رجال عن رجال إلى سيد الرجال، ويقيد هذه المسيرة وهذه القافلة منكم الحبيب مهدي الحييد الذي ارتبط بالأولياء وارتبط بالصالحين، وهو من دوحة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Dan
Majlis kita bersambung kepada Nabi Muhammad melalui mereka, orang-orang soleh, ulama, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah tali rantai kita yang nyambungkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang nuntun kita, yang giring kita adalah guru kita bersama Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad. Beliau juga nyambungkan kita kepada mereka, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru beliau sampai sumbernya yaitu Nabi Muhammad SAW. وبارك الله في والده وفي عمه وفي الحبيب الكاف وفي شيخنا الشيخ صالح وفي أساتذتنا وكل واحد منكم باسمه وبصفته، فالحمد لله الذي ربطنا بالرجال وربطنا بسيد الرجال صلى الله عليه وسلم. Juga insya Allah berikan kepada orang tua yang ada di antara kita, Al-Habib Muhammad Al-Hiyad, Al-Habib Hamid Al-Haddad, Al-Habib Muhammad Al-Kaf, Syekh Soleh Basalamah, dan semuanya, guru-guru yang ada, ustadz-ustadz yang ada hadir, semua dengan nama dan kemuliaannya masing-masing. Semoga Allah berkahi kita semua, dan kita bersyukur ketika Allah jadikan kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. والذي سر خاطري في هذا المجلس بمجرد أن دخلت وهذه الوجوه النيرة أن الغالب عليكم كلكم في سن الشباب وسن الفتوة، وهذه السن الذي كان يعشقه سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan di antara hal yang sangat bikin saya gembira ketika datang masuk sini ngelihat wajah-wajah yang bersinar ini, ketika saya dapati kebanyakan di antara kalian ada dalam usia-usia masih muda, usia-usia masih seger-segernya, masih masa muda kalian, yang mana masa muda adalah umur usia yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. فهل تعلمون أن أول معهد عقد فيه الإسلام اللبنة الأساسية وهو بيت صغير، بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، هذا البيت لولد شاب عمره 17 سنة. هذا الأرقم الذي نسمع عنه الإمام الكبير والصحابي الجليل لم يتعدى عمره 17 سنة، عقد في بيته أعظم الاجتماعات الأولية في الدعوة السرية الصعبة. Itu pelopor pondok pesantren pertama, bahkan intisari dari pondok pesantren dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, itu ada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ini sahabat Arqam ini yang kita terkenal dengan sahabat mulia, dengan segala keagungannya, itu umur 17 tahun ketika saat itu rumahnya dijadikan pusat dakwah sirnya Nabi Muhammad SAW, pusat pembelajaran syariat Nabi Muhammad SAW. سيدنا علي بن أبي طالب كان لم يتجاوز 20 من العمر وهو في عنفوان شبابه، فكان النبي يقول عنه أنا مدينة العلم وعلي بابها. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat itu ketika umurnya belum sampai 20 tahun, belum melebihi 20 tahun, masih dengan masa mudanya, benar-benar masa mudanya, itu sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Saya, Nabi Muhammad adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Sayyidina Mu'adh bin Jabal وهو بين 20 و30 يرفع يده الحبيب أمام الناس ويقول والله يا معاذ إني لأحبك، فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Begitu juga Sayyidina Mu'adh bin Jabal, umurnya ketika antara 20 dan 30 tahun, itu di hadapan sahabat lain diangkat tangannya sama Nabi Muhammad, ya Mu'adh, wallahi saya cinta kamu. Dan jangan tinggalkan di setiap selesai sholat untuk baca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. وهكذا كان لو سردت لكم أغلب الصحابة كانوا في سن الشباب، حتى من أتى من دولة أخرى من اليمن أبو موسى الأشعري كان في العشرينات أو في الثلاثينات يقرأ القرآن فيخرج له النبي من حجرته ويقول له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. Begitu juga banyak di antara sahabat Nabi Muhammad, mereka yang masa mudanya telah berjuang bersama Nabi Muhammad. Bahkan yang datang dari negara-negara lain untuk jadi pengikut Nabi Muhammad, para sahabat seperti Abu Musa al-Ash'ari yang datang dari Yaman. Umur 20-an atau 30-an tahun, dia datang jadi pengikut sahabat Nabi Muhammad. Dia ketika baca Al-Quran,
di masjid sehingga Nabi Muhammad langsung keluar dari kamarnya, dari rumahnya. Ketika Abu Musa ini lagi baca Al-Quran, kemudian dipuji oleh Nabi Muhammad, wahai Abi Musa, bacaan Qur'anmu indah, kamu telah diberikan oleh Allah keindahan suara seperti keindahan suaranya Nabi Daud. والحمد لله أنا فرحت أيضا بهذا الكتاب المبارك لشيخنا الحبيب زين، وهو يعرض لنا ولكم منهج عائلة مباركة قدمت للدين أعظم هدية، بيت الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، أسرة آل باعلوي، أسرة ممتدة من 1000 سنة، وهي تنشر العلم في مشارق الأرض ومغاربها، لها تجارب، لها نجاحات في آبائنا، في أسرنا. يختزل لكم هذا الحبيب هذه الطريقة حتى كيف نتمسك بها. Dan juga di antara hal yang paling menggembirakan, kata beliau oleh Habib Hasyim, ketika melihat kitab yang dikaji di majelis kita ini, kitab Manhajus Sawi karangan Habib Zain. Ini kitab yang sangat bagus, sangat indah ketika menjelaskan, memaparkan kepada kita tentang thariqahnya Al-Ba'alawi. Thariqah yang bersumber dari rumahnya Nabi Muhammad. Dari keluarga yang mulia, keluarga keturunan Ba'alawi, keturunan Nabi Muhammad SAW yang sudah nyebar 1000 tahun lebih, sudah berjuang menyebarkan Nabi Muhammad dan sudah diuji dan sudah keberhasilannya sudah kita lihat dari thariqah mereka, keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita bersyukur Habib Mahdi guru kita ngasihkan ini, jelaskan kepada kita manhaj Ba'alawi, thariqah yang mulia ini, sehingga kita bisa tahu cara berpegangan kepada jalan yang mulia ini. هذه الطريقة المباركة العظيمة التي جمعت بين العلم وبين الأخلاق وبين الورع وبين التعلق بالله سبحانه وتعالى، حتى أخرجت للأمة أناس متوازنين بين حب الدنيا والتعلق بالآخرة، أن تكون الدنيا في أيديهم والآخرة في قلوبهم. Thariqah ini, thariqah yang mengajarkan kepada kita gimana kita bisa seimbang antara menghadapi segala macam, karena diajarkan dalam thariqah ini semua hal, antara ilmu, akhlak, antara sikap dan segala macam ibadah dan segala macamnya, sehingga kita bisa seimbang di dalam cinta dunia dan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita cinta dunianya atau urusan dunia hanya dijadikan di tangan kita saja, hati kita selalu berkait kepada Allah Subhanahu wa taala. وقبل أيام ماضية مر عليكم سيدي الحبيب عمر بن حفيظ ورأيتم حب الناس وتعلق الناس، لأنه لم يأتي بأموال، جاء من بلد فيها حرب وفيها فقر، لكنه جاء يمثل صورة هذه المنهج المبارك الذي عشقتموه وعشق آباءكم وأهلكم، وهو الطريق الذي يسيرنا ويوجهنا إلى حقيقة الارتباط بالله على بينة. Dan berapa hari yang lalu kita lihat sendiri guru besar Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang. Kita lihat gimana orang menyambut Habib Umar, gimana hebatnya. Padahal kita tahu Habib Umar datang bukan bawa duit, bagi-bagi duit. Datang dari negara Yaman yang mungkin dengan segala kesederhanaannya negara Yaman. Tapi Habib Umar datang nunjukkan, mencontohkan kepada kita jalan apa yang ada di dalam kitab ini. Jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang dulu, para salaf kita, sehingga jalan inilah yang ngantarkan kita, yang nunjukkan kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. وقبل سنة أيضا توفى الحبيب أبي بكر بن علي المشهور، وهو زميل وأخ لسيدنا الحبيب عمر وشيخنا جميعا. خرجت اليمن كلها في الحرب وهم يحضرون جنازته، لم يخرجهم المال ولم يخرجهم الشهرة، خرجوا وهم يروا صورة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الرجل العظيم. Begitu juga kurang lebih setahun yang lalu wafat Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, teman dekat Al-Habib Umar yang selalu bersama Al-Habib Umar juga. Itu ketika wafat semuanya keluar menghadiri jenazahnya. Bahkan yang lagi ribut perang ikut hadir jenazahnya Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Dia tidak dikasih duit ketika hadir, tidak ngelihat terkenalnya, pengen pamor atau segala macam. Tapi dia lihat di jenazah Al-Habib Abu Bakar tergambar Nabi Muhammad SAW. وهذه الفتن التي تحصل عندكم وتحصل في بلاد المسلمين هذه هي طبيعة الدنيا، دائما معرضين أهل الخير وأهل الحق
معرضين دائما للالتباسات من الشيطان ومن الدجال ومن الهوى ومن كل أعداء الإسلام. Dan setiap fitnah, problem yang kita hadapi di Indonesia, dimanapun, setiap ada masa kita alami fitnahnya, problem yang dihadapi, inilah kebiasaannya, sudah kehidupan kayak gini. Namanya hidup pasti ngalami, ada aja fitnahnya di mana-mana. Dan itu adalah bukti yang ditunjukkan setiap orang yang berada di jalan yang baik, yang hak, pasti ada aja gangguannya. Dari setan, dari iblis, dari pemikiran-pemikiran yang salah. في نهاية السبعينات هذا الكلام لشبابنا ظهرت عندنا شيوعية فأخرجوا أهل البيت من مساجدهم ومن دورهم منهم من قتل ومنهم من سحل في الشوارع حتى يمسحوا هذه الدعوة وينهوا هذه الدعوة. Itu ini ditujukan juga pemuda-pemuda sekarang di tahun 70-an ketika era komunis. Para habaib, ulama pun dikeluarkan dari kegiatan mereka, dari masjid mereka dikeluarkan. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa di jalanan, segala macamnya. Ingin memberhentikan kegiatan dakwahnya mereka. Sayyidina Al-Habib Umar akhadhu walidah وهو في صلاة الجمعة وهو في سن هذا الولد الصغير 10 سنوات فرجع عند الحبيب عمر يحمل شال والده. Bahkan Al-Habib Umar, ayahnya diculik ketika bersama Habib Umar. Saat itu Habib Umar umurnya kurang lebih 10 tahun saat sholat Jumat. Ayahnya diculik, diambil, sehingga pulang Habib Umar ke ibunya cuma bawa ridanya ayahnya. Syekhna Al-Habib Abdul Qadir akhrajuh ila Al-Hijaz ila Jeddah wasta'jara baitan saghiran. Bahkan juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf dikeluarkan dari negaranya sehingga terusir sampai negara Hijaz. Itu beliau ngontrak di kontrakan yang kecil. ومن حجرته الصغيرة أخرج مئات العلماء الذين نشروا العلم في مشارق الأرض ومغاربها. Tapi dari kamarnya yang kecil itu, kontrakan yang kecil itu, keluar terlahir ratusan ulama yang mereka menyebarkan agama, menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW. هذا لتعلموا أن نور الله سبحانه وتعالى وإن الدعوة التي تسير على منهج سوي وعلى طريق سوية مهما تأتي من هذه الظروف ستظل باقية حبل ممدود إلى يوم القيامة. Ini agar kita tahu bahwasanya nur dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dakwah Nabi Muhammad SAW, apapun yang datang, apapun yang mengganggu, tetap bakal tersambung, bakal langgeng nur dan kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW. وما نحتاج جميعا في مثل هذا المجلس خاصة معاشر الشباب إذا حضرتم أن تحضروا بالأوراق وبالقلم وتناقشوا وتسألوا لأن دعوتنا دعوة علم ودعوة أخلاق ودعوة أذكار ودعوة إرشاد. Dan juga sebagai bentuk arahan, kita juga yang hadir di sini, khususnya para pemuda, ketika hadir di majelis kayak gini butuh buku tulisnya sehingga ditulis. Kalau ada yang tidak tahu ditanya, karena memang kegiatan metode dakwah kita adalah metode dakwah nyebarkan ilmu, nyontohkan akhlak, zikir, memberi petunjuk, memberi nasihat. وأنتم هنا في هذا سماه لكم شيخكم الحبيب عمر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan juga sekarang kita hadir di majelis yang telah diberi nama oleh Al-Habib Umar sebagai majelis Rasulullah. وأصحاب المجلس دائما يعرفون صاحب المجلس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Orang yang hadir di majelis pasti tahu pemilik majelisnya, dan majelis ini pemiliknya Nabi Muhammad SAW. لأن الله قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون فينبغي أن أصحاب هذا المجلس أن تكون لهم معرفة بسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة خاصة. Sebagaimana Allah menceritakan mereka tahu Nabi Muhammad atau tidak tahu tahu tentang Rasulullah, tapi mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Dan maka sepatutnya kita yang tahu majelis kita adalah majelisnya Nabi Muhammad, maka kita harus tahu secara khusus tentang Nabi Muhammad SAW. إذن الخطاب موجه إلى كل واحد مننا باسمه وبصفته. Maka tujuan nasihat ini mengarahnya kepada kita semua yang hadir, setiap nama dari kita masing-masing dan kegiatan atau pangkat kita masing-masing. لأننا بعد أيام ستحل علينا من أعظم المناسبات مناسبة ولادة تاج رؤوسنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Karena tinggal berapa hari lagi ada acara terbesar bagi kita, yaitu acara lahirnya mahkota kita, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. وانظروا إلى هؤلاء الصحابة الذي ذكرنا عددا قليلا منهم لم يتركوا لنا شيئا من أخباره ومن أفعاله بل حتى عدد شعارات البيضاء التي في لحيته ذكروها لنا. Kalau kita mau tahu, lihat para sahabat yang diantaranya nama-namanya yang tadi disebutkan beberapa sahabat, itu mereka para sahabat tidak menyisakan sedikit pun tentang kabar berkaitan dengan Nabi Muhammad. Semuanya nyampe kepada kita, bahkan jumlah rambut putih yang ada di jenggot Nabi Muhammad pun disampaikan oleh para sahabat. من أجل هذا الحبيب قدم سيدنا علي نفسه وابنه الحسن والحسين فداء للإسلام وللحبيب سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. Karena untuk perjuangan bersama Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali mengorbankan jiwanya, bahkan anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagai bentuk pengorbanan untuk perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. من أجل هذا الحبيب قدم سيدنا جعفر الطيار وقدم سيدنا حمزة من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. Karena Nabi Muhammad pun Sayyidina Ja'far At-Tayyar mengorbankan segalanya. Begitu juga Sayyidina Hamzah mengorbankan segalanya. Mereka adalah keluarga dekatnya Nabi Muhammad SAW. قدم أمنا خديجة عليها السلام فهي قد ماتت وانتقلت إلى الرفيق الأعلى بعد أن حوصرت 3 سنوات في شبه سجن في شعب أبي طالب. Begitu juga istrinya Sayyidah Khadijah mengorbankan segalanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika meninggalnya Siti Khadijah, setelah 3 tahun diboikot di daerah tertentu itu Nabi Muhammad dan keluarganya, meninggal Siti Khadijah. ورحل آلاف من أهل البيت إلى مشارق الأرض ومغاربها يبلغون هذه الدعوة المباركة دعوة السماء إلى الأرض. Bahkan menyebar ribuan dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW ke segala penjuru dunia guna menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. لكن الذي يتعلق بحبيبنا وبهذه المناسبة كيف نتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا هو السؤال الصعب. Tapi yang berhubungan sama hadirnya kita dan perayaan kita kepada Maulid Nabi Muhammad adalah gimana kita mengenal Nabi Muhammad SAW. لكن علماءنا سهلوها لنا في علوم بسيطة تتعلق بالجناب النبوي المصطفوي صلى الله عليه وسلم. Ini pertanyaan yang susah, tapi ulama kita telah mengajarkan dengan cara yang mudah berkaitan dengan keagungan Nabi Muhammad SAW. أول هذه العلوم المختصة بنبينا يسموها علم الشمائل. ذكروا لنا كل أخباره، لون بشرته، لون شعره، بعض اللباس الذي يلبسه، سيوف النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة، كل ما تعلق به ذكروها لنا في كتاب صغير. هذه تتعرف على حبيبك صلى الله عليه وسلم كأنك تراه أمامك. Itu diantara hal yang berkaitan khusus dengan Nabi Muhammad, ulama mengkhususkan dengan namanya ilmu syama'il tentang Nabi Muhammad SAW. Di situ dijelaskan semua hal secara detail berkaitan tentang Nabi Muhammad. Warna kulitnya, warna rambutnya, baju, sebagian baju yang biasa dipakai sama Nabi Muhammad kayak gimana, cincin Nabi Muhammad bahkan, terus tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Semuanya disebutkan secara detail, mungkin bisa kita dapat dari kitab yang kecil. هذا الكتاب نقرأه على مشايخنا في 3 ساعات، فيه 400 حديث كلها تتحدث عن الحبيب كأنك تراه أمامك. Itu kata beliau, kitab Syama'il yang tipis itu saya baca di depan guru-guru saya itu 3 jam, selesai. 400 hadis kurang lebih, semuanya menceritakan secara detail tentang Nabi Muhammad, seakan-akan kita lihat Nabi Muhammad di depan kita. فكم نضيع من أوقاتنا في وسائل التواصل وفي جوالاتنا، فلو حملناه اليوم وعملناه حفلة مناسبة استقبال النبي أن لا يدخل علي ربيع إلا وقد قرأت هذا الكتاب المبارك. Ini kalau kita mau bandingkan berapa lama kita gunakan waktu kita untuk main media sosial, ngelihat HP. Itu kalau mau dipakai ini waktu untuk kita sempatkan.
kita niatkan tidak masuk bulan Maulid, tapi kita sudah duduk untuk mempelajari semua hal yang berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW. Baca kitab yang tipis itu. لأن في هذا الكتاب بشارة مباركة كما يقول علماءنا. فالإمام الترمذي في كتاب الشمائل جعل الباب الأول صفة رسول الله الخلقية، جسمه ولونه ولون بشرته. Karena setiap kitab itu ada kabar gembira khususnya, sebagaimana ulama nyampaikan. Itu dalam kitab Syama'il, yang di sini yang dimaksud adalah kitab Syama'ilnya Imam Tirmidzi. Itu di awal kitabnya dimulai dengan sifat fisiknya Nabi Muhammad, dari mulai bentuk fisik, warna kulitnya, rambutnya dan segala macam. ثم جعل 50 فصلا مختصة بدقائق بسيطة في خلق النبي وفي خلقه، وختمها باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian 50 fasal, kurang lebih secara ringkas disebutkan semua yang berkaitan tentang fisik Nabi Muhammad sampai akhlak Nabi Muhammad SAW dan segala macamnya. Kemudian ditutup dengan bab terakhir adalah bab berjumpa melihat Nabi Muhammad SAW. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذا مطلب لكل إنسان فينا في هذا الوجود أن يشتاق ويتمنى ويلح على الله أن يريه طلعة الحبيب في هذه الدنيا. Melihat Nabi Muhammad adalah harapan, cita-cita, keinginan yang sesungguhnya. Setiap kita umat Nabi Muhammad SAW semuanya kepingin bisa dilihatkan, diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. لأنك إذا رأيته بصورته الحقيقية فإنك قد رأيته حقا. Karena kalau kalian melihat Nabi Muhammad dengan bentuk fisik Nabi Muhammad yang benar, kalian itu memang benar-benar berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. وقد تكون هذه الرؤيا مباركة لك إذا رأيته ستراه في اليقظة كما جاء في الحديث عند البخاري في رواية من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. Kalau kalian sudah melihat Nabi Muhammad dalam mimpi, sudah melihat Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi, itu pasti bakal nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan tidak mimpi, terjaga, bangun. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang telah melihatku dalam mimpi, maka dia pasti melihatku dalam keadaan terjaga. ويقولون أنه إذا رآه يراه في اليقظة ويراه أحيانا في أصعب حالة وهي عند سكرات الموت، يوم يهرب منك الطبيب والحبيب وكل أحد فتجد الحبيب أمامك صلى الله عليه وسلم. Bahkan ketika sudah mimpi ketemu Nabi Muhammad, dia pasti ketika kapan waktunya pasti nanti bakal terjaga ngelihat Nabi Muhammad. Kadang saat itu didapat di saat tersusah kita, yaitu kadang manusia saat sakaratul maut, sudah di akhir hayatnya sakaratul maut, dokternya udah nyerah, keluarganya sudah pada nyingkir semua, datang di situ Nabi Muhammad SAW. وكذلك أوصي نفسي وإياكم يستطيع الواحد أن يعمل مشروعا جديدا وهو يعمل 1000 من الصلاة على النبي من هذه الليلة حتى يستقبل بها ربيع وكأنها يقدمها هدية للحبيب صلى الله عليه وسلم. Maka beliau sampaikan nasihat wasiat, kita bisa mulai semua. Kita bisa perbarui diri kita untuk memulainya minimal sholawat kepada Nabi Muhammad. Dari mulai malam ini 1000 kali sholawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga kita sambut bulan Rabiul Awal, kita berikan hadiah dengan 1000 kali sholawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya. من الأشياء التي يسر ويفرح بها نبينا الصلوات الخمس في المسجد في جماعة. Di antara hal yang menggembirakan hati Nabi kita Nabi Muhammad adalah ketika kita bisa menjalankan sholat 5 waktu di masjid dalam keadaan jamaah. المحافظة على السنن الراتبة. Dan kita menjaga perhatian kepada sunnah-sunnah yang diatur atau sunnah rawatibnya Nabi Muhammad. يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما سمعت رسول الله يقول من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. Itu disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat ikhlas karena Allah, bakal Allah bangunkan istana nanti di surga. يقول هذا الصحابي الجليل فوالله منذ أن سمعتها ما تركتها. Kata sahabat mulia ini, demi Allah, mulai dari saya dengar itu hadis dari Nabi Muhammad, saya tidak pernah meninggalkannya. وهكذا أحبتي هذا المجلس
تتنزل ببركتكم الرحمة على أندونيسيا وعلى أمة الإسلام. Inilah kemuliaan majlis. Berkat kita semua yang hadir di majlis ini, Allah turunkan rahmat untuk negara kita Indonesia dan bahkan untuk semua umat Islam. وإن شاء الله ربنا يعطينا من بركات حبيبنا مهدي وحبايبنا الذي حضروا في هذا المجلس أن الله يشرح أولا صدورنا وييسر أمورنا ويقضي ديوننا ويفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. اللهم اجعل قدوم ربيع على قلوبنا وربيع على أبصارنا. أرنا طلعة الحبيب يا رب العالمين، وبارك في شبابنا وبارك في أبائنا وبارك في نسائنا وبارك في من تردد على هذا المجلس. أعطنا من نيات الصالحين ومن بركات الصالحين، واحفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أندونيسيا واحفظ بلاد المسلمين وارحم أمة محمد واستر أمة محمد. وكما جمعتنا في هذا المجلس المبارك مجلس رسول الله، أن تجمعنا بعد أعمار طويلة على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، نشرب منه يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وادخلنا في جنات تجري من تحتها الأنهار بجوار حبيبنا المختار وجوار أهلنا من العباد الصالحين يا رب العالمين. نعترف ونقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا النبي المختار وعلى آله الأطهار، والحمد لله رب العالمين والمعذرة.